رمیش ہمارے لیے کوئی عجوبہ نہیں، ہم مانتے ہیں رمیش دیکھ سکتا ہے کیونکہ غوث اعظم نے دکھا کے بتایا ہے۔ پیارے بزرگ اور دوستو، دیکھو غوث اعظم کی ایک کرامت ہے کہ ایک بار غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، جامع مسجد بغداد میں، نالین اتارے، نیچے جھکے، اپنے بائیں پیر کی نالین اٹھائے، ہوا میں پھرکا دیے۔ پورے مرید پریشان، کیا ہوا حضرت کو؟ بھائی نالین پھینک دیے۔ ایک مرید گیا بازو باغ میں، دیکھا نہیں مل رہی۔ دوسرا مرید گیا لوگوں کے چھتوں پہ، دیکھ رہا نہیں مل رہی۔ تیسرا مرید ادھر دیکھ رہا نہیں مل رہی نہیں، غوث پاک کی نالین گئی۔ ایک مہینے کے بعد ایک قافلہ آیا اور اس قافلے کا جو سردار تھا غوث پاک کی وہ نالین جو ایک مہینہ پہلے پھینکی تھی سر پہ اٹھا کے لا رہا۔ غوث پاک کی نالین سر پہ اٹھا کے لا رہا ہے۔ وہ جو مریدین جا کر باغوں میں اور گھروں میں دیکھ رہے تھے وہ پریشانی کے عالم میں دوڑے دوڑے آئے، آ کر پوچھنے لگے، او بھائی جان یہ نالین تمہیں کہاں سے ملی؟ تم نے یہ کہاں سے لی ہے؟ وہ کہنے لگے ہم لوگ ایک مہینہ پہلے اتنی دور ملک شام میں تھے کہ ہمیں ڈاکوؤں کا ایک ٹولہ لوٹ رہا تھا اور ہم میں سے ایک شخص نے المدد یا غوث اعظم کہہ کر پکارا تو غوث اعظم کی نالین آ گئی اور ڈاکوؤں کے سر پہ مار دی گئی، ڈاکو بے ہوش ہو گئے اور ہم نے یہ نالین کو حفاظت سے اٹھا کے لے آئی۔ قربان جاؤ، غوث پھینکے ایک مہینے کی مسافت کی دوری پر نالین جاتی بھی ہے، اور نالین کی سمجھ کا عالم دیکھو، عاشقوں کو نہیں ڈاکوؤں کو مارتی ہے۔ پیارے دوستو، وہ لوگ اس کو اٹھا کر لائے، ایک مہینے کی مسافت کی دوری، اتنی دور تھے کہ چلتے آتے آتے ایک مہینہ لگ گیا۔ غوث پھینکے تو ایک مہینے کی دوری پر جائے، یہ اللہ کے ولی کا ہاتھ ہے، قوت خدا کی ہے۔ بازو والا بولا ہم ولیوں کے نہیں مانتے، لازمی بات ہے، تو مان بھی نہیں سکتا، تو پھینکا تو یہاں گرتا ہے، ولی پھینکے تو وہاں گرتا ہے، تو مان بھی کیسے سکے گا؟ پیارے بزرگوں اور دوستو، جب یہ کرامت بازو والوں کے پاس پہنچی تو بولے اتنی دور پھینک سکتے؟ کیا بیکار باتاں بولتے میاں مولانا لوگ تمہارے؟ کہاں سے پکڑ کے لائے تھے مول صاحب کو؟ ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ ہاں سنیں، جاہل کلو جاہل، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ آپ کتنی بڑی بڑی پھینک رہا ہے۔ ارے وہ پھینکے نہیں پھینکے ایک سائڈ میں رہو، اللہ کا ولی کبھی اتنا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مطلب اب آگے بولتا ہے وہ ایسی لکڑی کی تھی، بولتا ہے وہ لکڑی کی تھی، تو وہ جو ہے نا جو بھی چپل ہے تھی اس کے سر پہ آ کے گرنا تھا، بے شک، اور اتنی دور چپل گئی اور ڈاکوؤں کو مار کر آئی۔ ٹھیک ہے، یہ بنڈل بکواس اسٹوری سنا کے اتنا ڈھیٹ کر دیے لوگوں کو، اتنا ڈھیٹ کر دیے ہے، بس اب وہ سمجھ سے باہر ہے۔ کوئی اچھی چیز سمجھانے کی کوشش کرو وہ سمجھیں گے نہیں، یہ بنڈل بکواس کیسی اسٹوریز ہے۔ چھوٹے بچے اسکول میں جو ہے نا ایسی اسٹوریز سنانا چاہیے ان کو، وہ لوگ مزے سے شاید سنیں گے۔ بھائی اسٹوریز بھی ہے ویسے ہی نا، ٹھیک ہے۔ نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سے یہ کرامات کو ملا دے رہا ہے۔ دیکھو آپ، مطلب خصوصیات نبی کریم رسول اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات بھی یہ جنیون طریقے سے انہی تک نہیں رکھتا ہے۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں بولے تو اللہ کے ولی کو نبی کریم رسول اللہ علیہ وسلم سے زیادہ درجہ مقام دے چکے ہیں اور اللہ بنا دیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور کیا کرتا ہے؟ اللہ کرواتا ہے، بول رہا ہے اللہ کرواتا ہے۔ اب دیکھیے آگے کیا بولتا ہے، دیکھیے آپ۔
ही रहते ना, इन ऐसे कहीं को हो गए। अच्छा प्यारे दोस्तों, नालायन तो फिर भी वजन होती है, होती कि नहीं होती? और गौसे पाक जो भेज के वो रबर की ने लकड़ी की थी। हाँ, तेरे सर पे आके पड़ना हाँ, तेरे सर पे आके गिरना चाहिए था। अल्लाह के वलियों की करामत दुनिया नहीं मान रही तो देखो खुदा कैसे मनवा रहा है। एक बाजू वाले का भाई ऑस्ट्रेलिया में था। नहीं 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 नहीं, अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन अक्ल दिया हमको, हम अक्ल लगाते हैं और अक्ल वाले ही सोचते हैं। तेरे जैसे बददिमाग और गधे कुत्ते किस्म के लोग, मैं तो कुत्तों का कुत्ता हूँ बोलते तुम लोग, तुम्हारो कैसे समझ आएगी? हाँ, बिल्कुल भी नहीं आ सकती। बोला है मेरा नंबर दे दो, लगाएगा पैक। अभी देखिए आप, फैक्स है ना, फैक्स मशीन है ना, उसकी मिसाल ले रहा है। फैक्स मशीन जी हाँ, फैक्स मशीन को बोलता है कि जब एक पेपर, हाँ, एक दूसरी कंट्री से एक दूसरे अलग कंट्री, वहाँ से यहाँ जब आ सकता है उसका पेपर ज़ीरॉक्स, तो कब्र में जो है, हाँ, हमारे जो औलिया कराम हैं वो क्यों मदद नहीं कर सकता करके बोल रहा। देखो ये पूरी जितनी भी मशीनरीज़ है उनसे मुर्दों को मिला रहा है। इसकी कितनी बददिमाग, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ऑस्ट्रेलिया में तो उर्दू नहीं वो भी कमाल है। खुदा ने अंग्रेज पे फजल किया तो एक फैक्स मशीन बनाया। फैक्स मशीन का ये कमाल है कि वो यहाँ के पेपर को ऑस्ट्रेलिया भी फेंकता है, वरंगल के पेपर को अमेरिका फेंकता है, वरंगल के पेपर को जापान फेंकता है, वरंगल के पेपर को सऊदीया फेंकता है। अरे अंग्रेज तुम्हारा और तू इतना फेंक रहा है, इतना फेंक रहा है कि तेरे जैसे लोग जो बददिमाग है, बदअक्ल है, वो लोग ही पकड़े कैच। फेंकू नंबर 1 फेंक रहा है, इधर से फेंक, उधर से फेंक, गली गली जाके फेंक, रोडे रोड फेंक, सिर्फ फेंक है, तेरा नाम फेंकुश है। यहाँ से बात फेंक दो तो ताज्जुब की बात नहीं, गौसे आजम खड़ा हुआ फेंक दे तो क्या ताज्जुब की बात है? गौर करने की। अल्लाह अकबर। फैक्स मशीन को गौसे आजम के खड़ावा बोल रहा है, खड़ावा फेंक दिए तो अरे जाहिल, अरे जाहिल, अरे जाहिल, अरे अल्लाह अकबर, जाहिल जाहिल कुत्ते, छी 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 छी, कम ज़र्फ़। तू आला ज़र्फ़ लोगों के साथ तेरी मेलजोल हो ही नहीं सकता है, तू है कम ज़र्फ़। हाँ, मशीनों को मिला रहा है मुर्दों से, अल्लाह के वली से मिला रहा है। अल्लाह के वली किधर और ये मशीनरीज़ किधर? अरे ज़लालत बस कर दे तेरी ज़लालत। जरूरत है यार, समझने की जरूरत है खुदा के फजल को। खुदा जब चाहता है तो जो चाहे करता है, ये खुदा के इख्तियार की बात है। बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है। अल्लाह जो करता है रब्बुल आलमीन ही कर सकता है, किसी को इख्तियार नहीं दिया है और अल्लाह ही कर सकता है। सिर्फ ज़िंदा जो बंदे हैं उनको एक दूसरे की मदद के लिए इख्तियार दिया है सूरह मायदा में, मुर्दों को कभी इख्तियार नहीं दिया है। और तू जो ज़िंदा समझ रहा है ना, वो एक ही ज़ात है रब्बुल आलमीन की जो हमेशा कायम रहती है। वो भी मर गए थे, वो गुस्ल अपना नहीं किए थे, और तो लोग जो है उनको गुस्ल करवा के करके अंदर ख़बर में लेटाए ले जाके, समझे? हाँ, वो खुद चल के नहीं लेटे थे, मुर्दा थे, मर गए थे, सांस निकल गई थी जिस्म से, समझा जाहिल? खुदा के लिए कोई बात बड़ी नहीं, इसलिए मैं मेहरबानी सुनते नहीं, करते नहीं, क्यों पुकारते हो? तुझे कैसे मालूम नहीं सुनते? भाई देखो, कोई भी बात कहने के लिए दलील की जरूरत है जो ज़िंदगी भर तुम्हारे पास नहीं है। ज़िंदगी भर तुम्हारे बाप दादा पूरा ख़ानदान एंसेस्टर्स जो भी आ जाए, तुम्हारे पास दलील का डी भी नहीं है। हाँ, वो बात बिल्कुल दलील की ज़रूरत है बोल रहा ना। तो ज़िंदगी में दलील नहीं ला सकता तो ये फेक स्टोरीज़ की दलील नहीं ला सकता तो क्या ऑथेंटिक मेरे प्यारे कुरान मजीद की दलील तू बर्दाश्त करेगा? नहीं कर सकता है। तू ना वहां गया था ना उनके पास था,
तुझे कैसे मालूम नहीं सुनते? लेकिन हमें एक बात मालूम है जो नबी ने बताई है कि क्या बोल रहा है? तू वहाँ गया भी नहीं था और तू था भी नहीं, तो तुझे कैसा मालूम है नहीं सुनते? हाँ, क्या खबर में उनके साथ लेटा था क्या? पूछता है ये। आगे सुनो आप। तो मैं पूछ रही हूँ, तुझे कैसा मालूम सुनते थे? तू लेटा था क्या उनके पास जाके? उनके पास जाके तू लेटा था क्या? तेरे को मालूम है वो सुनते। सुनने की दलील तू बता। ये जलील, तू दलील बता। तू जलील है, दलील बता। हाँ, मैं सुनना चाह रही हूँ। भी सुनते हैं, ये तो अल्लाह वाले जिंदा है। आप पूछे वो कैसे? आप हाँ, जब जब अल्लाह ताला सुनाना चाहा उसी वक्त के लिए सुनते हैं। बेशक नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल ऑथेंटिक बात बताए। नहीं, तू तो हमेशा का बिल्कुल मरते ही नहीं बोल रहा, तू अल्लाह जैसा, नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक, कभी मरते ही नहीं, जिंदा रहते। देखो अभी बोला ना, जहल हुजूर की दरबार में आया, हाथ में कंकरी पकड़ के आया। देखिए आप, अल्लाह अकबर, ये मोजज़ात है। नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोजज़ात है ये। बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन जब जब जितने बार नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब बताया उतना बोले। काफ़ी जगह तो वही नाजिल नहीं हुई थी कितने दिन के लिए, तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता नहीं सके। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के क़िस्से में आपको नहीं मालूम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता ही नहीं चला था। हाँ, वैसे सहाबी को कितने सहाबे को तो शहीद कर दिए थे, पता ही नहीं चला था। जहर का क़िस्सा पता ही नहीं चला था। अरे इल्म गैब जितना दिए उतना ही था, जाहिल। और तू नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अल्लाह अकबर, कंपेयर कर रहा है तू, कंपेयर कर रहा है तू। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। इस जाहिल से बचो और इसकी एक एक पोल इंशाल्लाह वक्त आ गया है अनकरीब, बहुत बुरी तरीके से ये जेल में जाने वाला है इंशाल्लाह। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।